శేషాద్రిశిఖరరత్నం త్రిభువన దురితాంధకారమార్తాండం భక్తజన పారిజాతం వందే శ్రీవేంకటేశమఖిలేశం శ్రీలక్ష్మీ వల్లభారంభాం విఖనో మునిమధ్యమాం అస్మదాచార్యపర్యంతాం వందే గురుపరంపరాం. నైమిషే నిమిషక్షేత్రే గోమత్యా సమలంకృతే హరేరారాధ తం వందే విఖనో మునిం. ఓం నమో వెంకటేశాయ. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు అత్యంత విశేషంగా
భక్తులందరికీ కూడా శ్రీవారి అనుగ్రహాన్ని అందించటం కొరకు ఈ కార్తీక మాసాన పురాణాల్లో చెప్పబడినటువంటి విశేషమైనటువంటి విష్ణు పూజ కైంకర్యాలని తిరుమల క్షేత్రంలో గల శ్రీవారి వసంత మంటపంలో ఈ కార్యక్రమం అంతా కూడా జరుగుతున్నాయి. నేడు కార్తీక బహుళ విజయ, ఆదివారం మృగశిర నక్షత్రం. ఈరోజు సర్వదేవతామయమైనటువంటి గోపూజని మనం చేసుకుంటున్నాం. శ్రీవారు శ్రీ రుక్మిణీ సత్యభామ సమేతంగా శ్రీ వేణుగోపాల స్వామి వారి రూపంలో మనందరినీ కూడా అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నటువంటి గోవిందునికి మనమంతా కూడా నమస్కరించుకుంటూ, మరి ఈ గోపూజలో అత్యంత విశేషం, ఈ గోవు లేనటువంటిది ఏ కార్యక్రమంలో కూడా గో సంబంధమైనటువంటి కార్యక్రమాలు లేకుండా మానవుని యొక్క జీవితం అనేటువంటిది ఉండదు. మనకు తెలిసి ఒక యజ్ఞయాగాది క్రతువులలో కానీ, ఒక మహాసంప్రోక్షణలో కానీ స్వామిని మరి ఆవాహన చేసిన తర్వాత మొట్టమొదటి యొక్క దర్శనం, ఆ దృష్టి ఆ గోవు మీద ప్రసరించాలి. అప్పుడే ఆ యొక్క కార్యక్రమానికి సాఫల్యం కలుగుతూ ఉంటుంది. యజ్ఞయాగాది క్రతువుల్లో పాల్గొనేటువంటి ఆచార్యాది ఋత్విజులందరూ కూడా పావనం కావాలి. బాహ్యశుద్ధి అంటే మనం స్నానం చేస్తాం, మనం అంతటితో సరిపోదు. భగవంతుని యొక్క కార్యక్రమం చేయాలి అంటే అంతఃశుద్ధి కావాలి. అంతఃశుద్ధికి గోవు నుంచి ఉద్భవించినటువంటి ద్రవ్యములతో ఈ అంతఃశుద్ధి కార్యక్రమాన్ని చేస్తాం. అంటే ఆవు పాలు, ఆవు పెరుగు, ఆవు నెయ్యి, గోమయం, గోమూత్రం, వీటికి పంచగవ్యములు అని పేరు. ఈ పంచగవ్యముల చేత ఎవరైతే ఆ యొక్క రుద్రుణ్ణి ఆరాధన చేసి శ్రీ మహావిష్ణు మంత్రంతో పునశ్చరణ చేసి ఆ యొక్క తీర్థాన్ని గనక స్వీకరించినట్లయితే యత్వగస్తి గతం పాపం దేహే తిష్టతి మామకే ప్రాసనం పంచగవ్యశ్చ దహతి అగ్ని ఇవ ఇంధనం. అంటే పెద్ద మంటలలో వేసినటువంటి కట్టె పుల్లలలో ఎలా అయితే అగ్ని భస్మీపటలం చేస్తుందో మన పాపములన్నీ కూడా అలా భస్మీపటలం చేసి క్రియాసాఫల్యం కలుగుతుంది. అయితే ఈ గోవు అనేటువంటిది మనకి ఎలా ఉద్భవించింది? గోవు సర్వదేవతా స్వరూపం. ఈ గోవు లక్ష్మీ అంశ. సమస్త దేవతలు అందరూ కూడా గోవులో వసించి ఉంటారట. త్రేతాయుగంలో దేవదానవులు అమృతం కోసం ఈ పాలసముద్రాన్ని చిలికినటువంటి సమయంలో పాలసముద్రంలోంచి ఒక్కొక్క దివ్య వస్తువు బయటికి వస్తూ ఉన్నది. అలాగే లక్ష్మి వచ్చింది, ఆలాహలం వచ్చింది, కల్పవృక్షం వచ్చింది, కామధేను వచ్చింది, ధన్వంతరి వచ్చాయి, అనేకమైనవి వచ్చాయి. అందులో ఈ కామధేనువు రాగానే కామధేనువుని, కల్పవృక్షాన్ని ఇంద్రుడు స్వీకరించాడు. అలాంటి కామధేను స్వరూపమైనటువంటి ఆ గోమాత స్వర్గలోకంలో ఉన్నది. సమస్తమైనటువంటి ఆ యొక్క దేవతలందరికీ కూడా అమృతాన్ని ఇస్తూ ఉంది. జనులందరూ కూడా స్వామిని ప్రార్థన చేశారట, అయ్యా ఇది మానవాళికి ఉపయోగించేటువంటి అమృతాన్ని మాకు కూడా ప్రసాదించవలసింది అని అనగానే స్వామి అనుగ్రహించి ఆ కామధేను యొక్క సంతతి అయినటువంటి గోవులను ఈ భూలోకానికి పంపించారు. కాబట్టే గోపాలని మనం పాలని అమృతము అని మనం అంటాం. అయితే ఈ గోవుకి అనేకమైనటువంటి వ్యవస్థలున్నాయి. ఈ త్రేతాయుగంలో మరి దిలీప మహారాజు అంటే రఘుకులాన్వయ రత్నదీపమైనటువంటి రామచంద్రమూర్తి యొక్క ముత్తాత, ఆయన దేవదానవులతో యుద్ధం చేయటానికి దేవతల పక్షాన ఇంద్రుడు పిలవగానే స్వర్గలోకానికి వెళ్ళాడు. యుద్ధమంతా జరిగిపోయింది. అక్కడి నుంచి వర్తమానం వచ్చింది, మరి భార్య ఋతుమతై ఉన్నది. సంతానాపేక్షతో ఉన్నటువంటి దిలీపుడు సత్సంతానాన్ని కలగాలనేటువంటి ఉద్దేశం చేత
స్వర్గలోకం నుంచి అయోధ్యకి బయలుదేరాట. బయలుదేరినప్పుడు ఆ స్వర్గద్వారం దగ్గర చక్కగా పచ్చిక మేస్తూ ఈ కామధేనువు పడుకోనున్నది. ఈ తొందరలో దిలీప మహారాజు కామధేనువుని నమస్కరించకుండా పలకరించకుండా ఇంటికి వచ్చాట. చూచిందిట. అందుకే రఘువంశంలో చెబుతారు, పూజ్య వ్యతిక్రమ. మనం కూడా ఏం చెయ్యాలి? పెద్దలు ఎవరైనా కనపడితే నమస్కారం అని చెప్పాలి, స్వామి కనపడితే నమస్కారం అని చెప్పాలి, మనకన్నా వయసులో పెద్దవారిని గౌరవించాలి. అది చేయటం అనేటువంటిది ధర్మం. ఈ ధర్మాన్ని తప్పటం వల్ల ఆ యొక్క మహారాజుకి సంతతి కలగల. ఎంతో కాలం వేచి చూచినటువంటి మహారాజు తన కులగురువు అయినటువంటి వశిష్ఠ మహర్షిని అడిగాట, అయ్యా నేను ధర్మబద్ధంగానే ఉన్నాను, నాకు సంతానం కలక్కపోవటానికి కారణమేమిటి అంటే, అప్పుడు ఈ వశిష్ఠుడు దివ్యదృష్టితో చూచి, రాజా నువ్వు దేవతల పక్షాన యుద్ధం చేయటానికి వెళ్ళినటువంటి సమయాన కామధేనువుకి నమస్కరించకుండా వచ్చావు కాబట్టి ఆ దోషం నిన్ను వెన్నాడుతోంది. కాబట్టి నా దగ్గర ఉన్నటువంటి కామధేనువు యొక్క సంతతి నందిని అనేటువంటి ఈ యొక్క ఆవు ఉన్నది, దీన్ని గోవుని నువ్వు చక్కగా రక్షించవలసింది, సేవించవలసింది అని చెప్పినట్లుగా మనకి రఘువంశం ద్వారా తెలుస్తూ ఉన్నది. అలా ఆ నందిని సేవించి ఆ దిలీప మహారాజు రఘుమహారాజుని పొందాడని, ఆ రఘుమహారాజు పేరుతోనే ఆ వంశం చక్కగా అభివృద్ధి అవుతూ రఘుకులాన్వయ రత్నదీపం అనేటువంటి రామచంద్రుడు ఆ రఘుకులంలో జన్మించాడని. కేవలం ఒక్క గోవుని స్మరించటం వల్ల, గోవుని పూజ చేయటం వల్ల, గోవుని ప్రార్థించటం వల్ల, ఈ కార్తీక మాసంలో గోవుని అర్చించటం వల్ల విశేషమైనటువంటి ఫలం ఉంటుంది. అలాగే ఈ యొక్క గోవుకి మనం కళ్యాణోత్సవాల్లో కానీ ఇతరత్ర బ్రహ్మోత్సవాలలో కానీ ధ్వజారోహణ సమయంలో దశదానాలు చెప్తాం. అందులో గోభూతిల ఆజ్య హిరణ్యాని మొట్టమొదట గోవును మాత్రమే స్మరిస్తాం. ఇలాంటి గోవులో అనేకమైనటువంటి దేవతలంతా కూడా మనకు ఉంటారు. సర్వదేవతామయమైనటువంటి ఈ గోవు యొక్క కొమ్ముల్లో ఇంద్రుడుంటాడు, శ్రీ మహావిష్ణువు ఉంటాడు, శిరస్సులో బ్రహ్మ ఉంటాడు, పృష్ఠంలో రుద్రుడుంటాడు, సప్త ఋషులు కూడా ఉంటారు. ఈ తోకలో ఉన్నటువంటి దానిలో సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారు అంటే స్కందుడు ఉంటాడు. తోక చివర సర్వతీర్థాలు కూడా ఉంటాయి. అలా కనుల యందు సూర్యచంద్రులు ఇరువురు కూడా ఉంటారు. ఉదరమందు విద్యాధరులు ఉంటారు. మరి పాదాల యందు భూదేవి ఉంటుంది. అలాగే మరి కంఠము యందు అంగారకుడుంటాడు. మరి అలా రుధిరమందు రక్తమందు ఆ యొక్క మిత్రా వరుణులు వీరందరూ కూడా ఉంటారు. గిట్టల యందు అనంతుడు ఉంటాడు. నాలుక యందు సరస్వతి ఉంటుంది. గోమయమందు మహాలక్ష్మి ఉంటుంది. గోమూత్రమందు గంగ ఉంటుంది. అందుకే మనం ఇంట్లో ఏదైనా అశుచి జరిగినప్పుడు అందరూ కూడా గోమూత్రం చేత ప్రోక్షణ చేయండి అంటాం. అలాంటి ఈ యొక్క గోవుని మనం ఈరోజు అత్యంత విశేషంగా మనం పూజ చేసుకుంటున్నాం. ఈ భూమండలానికి గోవు అనేటువంటిది ఒక ఆధారభూతమైనటువంటి దేవత. గో విప్రై వేదైశ్చ సతీభి సత్యవాదిభి అలుప్తై దానశీలైశ్చ సప్తభి ధార్యతే మహీ. అంటే ఈ ఏడుగురు కూడా ఎవరెవరు? మొట్టమొదట ఈ భూమి భారాన్ని మోసేటువంటిది గోవు. ఆ తర్వాత బ్రాహ్మణులు. అందుకే మనం ఏ కార్యక్రమం చేసినా గోబ్రాహ్మణేభ్య శుభమస్తు నిత్యం లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు అని చెప్తాం. అలాగే వేదములు, పతివ్రతలు, నిరంతరము కూడా సత్యము పలుకువాళ్ళు, ఇతరులని ధనాన్ని ఆశించనటువంటి వాడు, దాన ధర్మములు చేయువాడు, ఈ ఏడుగురు కూడా ఈ భూమికి చక్కగా ఆధారభూతంగా ఉంటారు. అటువంటి గోవుని మనం ఈరోజు మనం చక్కగా పూజ చేసుకుంటున్నాం. అలాగే మనం ఏది చేసినప్పటికీ కూడా అన్ని లగ్నాల్లో కూడా అత్యంత విశేషమైనటువంటి లగ్నం గోధూళి లగ్నం అంటాం. అంటే
ఇది సాయంకాలం పూట ఆవు ఇంటికి వచ్చేటువంటి సమయం. అంటే గవాం పాదోద్గతై పాంసుభి వాయునీతై ఆసేచనం దివ్యం వాయవ్యం. అందుకే సాయంకాలం పూట గోవులు ఇంటికి వచ్చే సమయంలో గోధూళి గనక లేచి అది మన శరీరం మీద గనక పడినట్లయితే తద్వారా మనం వేదోక్తంగా చెప్పబడినటువంటి పంచస్నానములలో వాయవ్య స్నానం చేసినటువంటి ఫలం వస్తుంది. అలాగే మనం కళ్యాణోత్సవంలో మరి కన్యాదాన ఫలాన్ని దక్కటానికి మనం గోలోకే అంటే ఆవు యొక్క రజస్సు ఏదైతే చిన్న చిన్నవైనటువంటి రేణువులు ఉంటాయో అది గోలోకం వరకు కూడా మనం రాశిగా పోసి ఒక్కొక్క రాశిని గనక 1000 సంవత్సరాల వరకు తీస్తే అంతవరకు ఎవరైతే ఈ స్వామి కళ్యాణం చేసినటువంటి వాళ్ళు కానీ గృహ కళ్యాణం చేసినటువంటి వారు కానీ శాశ్వతమైనటువంటి గోలోకంలో ఉంటారు అన్నారు. అయ్యా గోలోకం గోలోకం అంటున్నారు, ఏమిటి ఈ గోలోకం అంటే ఈ గోలోకం వైకుంఠానికి అలా కైలాసానికి 150 యోజనాల దూరంలో సర్వమైనటువంటి లోకాలకి ఉన్నతమైన స్థితిలో ఈ గోలోకం ఉంటుంది. అక్కడ గోపాలుడు వసించి ఉంటాట. రాధా బృందావనం ఇత్యాదివన్నీ కూడా అక్కడ ఉంటాయి. సరస్వతి, ధాత్రి, లక్ష్మి, దుర్గా వీళ్ళందరూ కూడా ఆ గోలోకంలో ఉంటారని, అది సర్వదేవతామయంగా ఉందని, ఆ గోలోకంలో వెళ్ళి ఉన్నటువంటి వాడు తిరిగి మరు జన్మ లేకుండా ఉంటుందని, శాశ్వతమైనటువంటి విష్ణులోకానికి ఎటువంటి ఫలం ఉంటుందో అలాంటి గోలోకం ఉంటుంది. ఎవరైతే భూలోకంలో ఈ గోవుని సర్వదా పూజిస్తారో, అర్చిస్తారో, దర్శనం చేస్తారో, ఎవరైతే అందుకే స్వామివారి దేవాలయంలో విశ్వరూప దర్శనం అని చెప్పి చేస్తాం. తలుపు తీయగానే గోవుని ఎదురుగా పెట్టి తోక వైపు స్వామివారిని చక్కగా చూచి మనం అయితే దర్శనం చేసినట్లయితే ఇంకొకటి కూడా ఉంది. ఆగమంలో దేవతని ఆహ్వానం చేయటం తప్పక దేవతని తిరిగి పంపించడం అనేటువంటిది బ్రహ్మాది దేవతలకు మాత్రం కూడా సాధ్యం కానటువంటిది. ఎప్పుడైనా ఒక దేవాలయ సంప్రోక్షణ చేయవలసి వచ్చినప్పుడు ఆ దేవాలయంలో ఉండేటువంటి విగ్రహాన్ని కదిలించవలసి వస్తే మనం మానవులైనటువంటి మన చేతులతో విగ్రహాన్ని కదిలించటానికి శక్తే ఉండదు. అటువంటి సమయంలో గోవుని చక్కగా ఆరాధించి స్వామికి గోవు యొక్క నడుము భాగానికి ఒక తాడు వాసుకుని వేసి విగ్రహాన్ని బంధించి గోసూక్తంతో ఆ విగ్రహాన్ని చలనం చేసి దేవాలయ పునర్నిర్మాణం చేసి మహాసంప్రోక్షణ కార్యక్రమం చేసేటువంటి విషయం మనకు చెప్పబడి ఉన్నది. ఇటువంటి చక్కనైనటువంటి గోవుని మనం రోజు చూస్తూనే ఉంటాం. కానీ కేవలం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు చేసేటువంటి ఈ చక్కనైనటువంటి కార్తీక మాస విష్ణు పూజలో గోపూజని మనం గనక తెలుసుకున్నట్టయితే మనం గోవుని రక్షిస్తాం, గోవుని పూజ చేస్తాం, గోవుని ప్రార్థిస్తాం. గోవు వల్ల కలిగేటువంటి ఫలాల్ని మనము మన కుటుంబ సభ్యులు చక్కగా అనుభవిస్తాం. లోకక్షేమం కొరకు ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఇక్కడ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ద్వారా జరిగేటువంటి ఈ కార్యక్రమాలు, ఎస్వీబీసీ ఛానల్ ద్వారా జరిగేటువంటి ఈ కార్యక్రమాన్ని అందరూ కూడా దర్శనం చేసి గోపూజ ఫలాన్ని పొంది స్వామి యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందవలసిందిగా కోరుతున్నాం. ఈ కార్యక్రమానికి మనందరం కూడా చక్కనైనటువంటి ఫలాన్ని పొందడం కోసం మనం విశేషమైనటువంటి ఈ కార్తీక మాసంలో గోపూజ సంకల్పాన్ని మనం చెప్తూ ఉన్నాం. ఇది మనం టీవీలో కూడా అందరికీ వస్తూ ఉంటుంది. మాతో పాటు అందరూ కలిసి ఈ సంకల్పాన్ని పఠించి స్వామి యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందుదాం. అథ సంకల్పః మాతా కమలాదేవి పితా దేవో జనార్దనః బాంధవాః విష్ణుభక్తాశ్చ స్వదేశం భువనత్రయం శ్రోతస్మాత్తాదికం కర్మ నిఖిలం येन సూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థ విఖనసే నమః. శ్రుతి స్మృతి నదే పూర్ణం శాస్త్ర కల్లోల సంకులం విష్ణు భక్తి
भक्त्युदकं शुद्धम् वन्दे श्रीविखनोर्नवम् अस्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियःपतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य श्रीमदादिवराहक्षेत्रे विराजमानस्य शेषाचलनिवासिनः श्रीभूनीलासमेतस्य श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थम् तस्यानुग्रहप्रसादेन विशोचिका कृमिजनिता समस्तदुष्प्रभावनिर्मूलनद्वारा सर्वेषां भक्तजनानां सर्वविधसुस्थिरतासिद्ध्यर्थम् सर्वयज्ञफलप्राप्त्यर्थम् सम्पदावाप्तिसिद्ध्यर्थम् विद्यार्थिनां बुद्धि शक्ति वृद्धिद्वारा सकल विद्यापारंगतत्वा वाक्पटुत्वा मेधाशक्तिसिद्ध्यर्थम् परीक्षासु उत्तमश्रेण्याम् उत्तीर्णतासिद्ध्यर्थम् समस्तपापक्षयार्थम् सर्वेषाम् अधिकारिणाम् स्वस्वविधि निर्वहणकौशलसिद्ध्यर्थम् सर्वेषाम् भक्तजनानां सहकुटुम्बानां क्षेमस्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थम् सर्वासां स्त्रीणां जन्मजन्मनि दीर्घसौमङ्गल्यप्राप्त्यर्थम् सत्सन्तान सौभाग्यफलप्राप्त्यर्थम् अपार धन कनक वस्तु वाहन अभिवृद्धिसिद्ध्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्यमिति चतुर्विधमोक्षफलप्राप्त्यर्थम् अश्वमेधादि
सकलाभीष्टफल सिद्धि श्री श्रीनिवास परब्रह्मणः विशेषानुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थम् गोपूजा श्रीवैखानस विधानेन आचार्य मुखेन करिष्यामहे। చక్కని సంకల్పాన్ని మనమంతా కూడా ఉచ్చరించాం. బ్రహ్మాది అష్టదిక్పాలకులు ఆదిత్యాది నవగ్రహాల యొక్క అనుగ్రహంతో సమస్త లోకాలు కూడా క్షేమంగా ఉండాలని స్వామికి ప్రార్థనా సూక్తాన్ని మనం విన్నవిస్తూ ఉన్నాం. प्रियतां भगवान् विष्णुः सर्वदेवेश्वरो हरिः श्रीवत्साङ्गः सहस्राक्षः सहस्रचरणस्तथा जितन्ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावना नमस्ते स्तु हृषीकेश महापुरुष पूर्वजा भवन्तु सर्वा पुण्याख्या निमित्ता शोभनान्विता त्वत्प्रसादाद्वयं विष्णो तव दासा समा साधयामो विमानन्ते प्रसादं गुरुणो भव साहाय्यं सर्वभृत्यास्ते कुर्वन्तु तव शासनात् शान्तविशारिभूतादीन् विसृजास्माभिरेव तु अनपायी प्रयात्वग्रे शिक्षाविघ्नं पुनः पुनः पृष्ठे च नन्दको यातु गदा वामं सुरक्षतु शङ्खशक्तितरे पार्श्वे यतेता कार्यसिद्धये शेषा गच्छन्तु चास्माभिः प्रसादात् तव सर्वशः त्वत्प्रसादात् वयं वीरकरिष्यामो गृहन्तव यथा फलं दहत् सूर्यतनुमुष्णत्वमाश्रितः तथा वयं हि त्वद्वीर्या शुश्रूषामनुपालय अस्ति चेत् करुणा त्वत्तश्चास्माकं दासकर्मणा अनुमन्ता भव प्रीतः सर्वे याचामहे वयम् इन्द्रः शतक्रतुर्वीरः सर्वराजः शचीपतिः प्रियतां भगवान् विष्णुः सर्वलोकशुभप्रदः अग्निरग्र्यः पवित्राणां देवानामग्रगो हरिः प्रियतां भगवान् विष्णुः सर्वभोक्ता सुखावहः सर्वलोकोद्भवो विष्णुर्यमो यमकरः प्रजाः
प्रभुः निरृतिः प्रियतां नीलो नीलोत्पलदलप्रभः वरुणः प्रजेता भगवान् विक्रमी यज्ञपालकः रक्ताम्बरधरो वीरः प्रियतां प्रभुरव्ययः वायुः सर्वात्मको भद्रवुदानो जवनो मरुत् प्रियतां भगवान् प्राणस्य चीपति सखा प्रभुः राजराजोधनाध्यक्षः कुबेरो विश्रवः सुतः प्रियतां निधिसंयुक्त ईश्वरस्य सखा प्रभुः ईशस्त्रिलोचनः शूरी वृषभध्वजवाहनः प्रियतां गणभृन्नित्यं त्र्यम्बकोऽम्बरसन्निभः ब्रह्मा पितामहो वीरो वेदवक्ता वृषाकविः प्रियतां पद्मगर्भावो विष्णुपत्र विराट् स्वराट् दिङ्नागानागसङ्घाश्च सर्वाश्च तरदेवताः रव्यादयो ग्रहभूता ऋषयः सिद्धचारणाः प्रियतां गणसंयुक्ताः कुर्वन्तु च सहायताम् भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्तेजसा भगवतः कर्मणा भगवतानुगृहीतो भगवतानुध्यातो भगवन्ध्यात्मा भगवत्कर्म करिष्यामि చక్కనైనటువంటి ప్రార్థనా సూక్తంతో స్వామిని ஓம் ஸ்ரீ மகா விஷ்ணுவே நமஹ. அந்த ஏழுமலையானை நாம் சேவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். இப்பொழுது விசேஷமான கோ பூஜையிலே அந்த கோமாதாவை பூஜை செய்து விசேஷ பலன்களை நாம் அனுபவிக்கலாம். ஆஷாட சுத்த தொலி ஏகாதசி என்று அது முதல் ஏகாதசி நாளிலிருந்து இந்து சாம்பிரதாயப்படி ஏகாதசி விரதம் இருந்து விசேஷமான புண்ணியமான திதி ஏகாதசி அன்று இந்த கோபத்ம விரதத்தை செய்வார்கள். யமதூதர்கள் தங்களை வந்து தங்கள் துந்துபி என்ற வாத்தியத்திற்கு ஒரு சர்மம் அல்லது தோல் வேண்டுமென கேட்க யம தர்மராஜனை கேட்டதற்கு யாரொரு கோபத்மா விரதத்தை கடைபிடிக்காதவர்களின் மனைவிமார்களின் தோலை அந்த சர்மத்தை கொண்டு வர கூறினாராம். நாரதர் மூலமாக இந்த விஷயத்தை கேள்விப்பட்ட ஸ்ரீகிருஷ்ணன் துவாரகையிலே உள்ள அனைத்து பெண்களின் மூலமாகவும் இந்த கோபத்மா விரதத்தை செய்வித்தான் என புராணங்கள் கூறுகின்றன. அப்படிப்பட்ட அந்த கோமாதாவினுடைய விசேஷத்தை இப்பொழுது நாம் அந்த பூஜையிலே செய்து தெரிந்து கொள்ளலாம். கோவை அதாவது கோமாதாவை பூஜை செய்தால் எத்தனையோ பலன்கள் நமக்கு. அதேபோல் அந்த ஸ்ரீகிருஷ்ண பகவான் பசுபாலகன் என்று கூறுவார்கள். அந்த பகவான் எப்பொழுதும் கூட கோக்களை இம்சை செய்தது கிடையாது. அவனுடைய வேணுகானத்தினால் மயங்கி தன்னுடைய இறையை கூட தன்னுடைய உணவை கூட சாப்பிடாமல் அப்படியே அந்த வேணுகானத்தை ரசித்து கொண்டு பெருமாளை செவித்துக் கொண்டிருக்குமாம். அப்படி மாதாச்ச கமலா தேவி பிதா தேவோ ஜனார்தனா என்று స్వామివారికి అత్యంత విశేషమైనటువంటి బ్రహ్మాది అశ్విపాలకుల్ని
பாந்தவா விஷ்ணு பக்தியாச்ச ஸ்வதேசம் புவனத்ரயம் என்று அந்த கோமாதாவை நாம் சேவிக்கலாம். எப்படி என்றால் அந்த கோக்களிலே 33 கோடி தேவர்கள் இருக்கிறார்கள். ஒரு கோமாதாவை நாம் பூஜை செய்தால் 33 கோடி தேவர்களுக்கும் நாம் பூஜை செய்த பலன் கிடைக்குமாம். அதேபோல் அந்த கோமாதாவினுடைய சரீரத்திலே, அதாவது உடம்பிலே எத்தனையோ தேவர்கள், அவை யாரெல்லாம் எங்கெங்கு இருக்கிறார்கள் என்று நாம் தெரிந்து கொண்டால் மிகவும் விசேஷமான பலன்களை நாம் அனுபவிக்கலாம். குருவின் பிரம்மா அன்ன துரோகங்கள் எல்லாம் கூட இந்த கோமாதாவை, அது குரு துரோகம், பிரம்ம துரோகம், அன்ன துரோகம் எல்லாம் கூட செய்திருந்தால் ஒருவேளை கோமாதாவை பூஜை செய்தால் நமக்கு பாப விமோச்சனம் கிடைக்குமாம். இந்த கோமாதாவிலே சப்த சமுத்திரங்கள், அனைத்து நதிகளும் அந்த கோதூளி என்னும் புழுதியிலே இருக்கிறதாம். கோமாதாவின் சாணத்திலே யமுனாவும், நர்மதா நதியிலே கோமூத்திரமும், கோமூத்திரத்திலே நர்மதா நதியும், இப்படி அனைத்து விதமான கங்கை நதி கூட இருக்கிறது என்று கூறுகிறார்கள். நமஸ்தே निरुतये घनतेजाय तस्मै विसृज बन्धनाय यमनयत्वगं सविता देव उत्तमाननीके अभिरोचययायिनाम् वसव प्रथमो देवतानागं सोऽस्य प्रजा पशून् पाहि अतो देवेभ्यः पशुभिर्यो वै वसवः स्वस्त्यस्तु एते शतं वरुणये सहस्रं यज्ञयाः पाशा वितता पुरुत्रा तेभ्यो न इन्द्रः सवितोत विष्णुर्विश्वे देवा मन्यन्तु मरुतः स्वस्त्या वसतः परमात्मा परमागतिः परं ब्रह्म परं योगम् परमात्मानं मन्ये अजरं योऽग्निरहमन्नं गायवे मिश्रवाससः कौबेरकारक्षो राजेन प्रेषिता ग्रामगं सजानयो गच्छन्ति छन्दोपरिदाकृतान् ईशानः सर्वम्बकः सर्वविद्यानाम् न द्वितीया भवोद्भवाय ॐ आसक्येन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च हिरण्ययेन सविता रथेन देवो याति भुवना विपश्यन् अग्निर्दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम् अस्य यज्ञस्य सुकृतम् सोमो धेनुगं सोमो अर्वन्तमाशुगं सोमो वीरं कर्मण्यं ददातु साधन्यं विदध्यगं सभेयं विदुश्रवणं यो ददाश तस्मै ये शतं वरुणये सहस्रं यज्ञयाः पाशा विदता पुरुत्रा तेभ्यो न इन्द्रः सवितोत विष्णुर्विश्वे देवा मुञ्चन्तु मरुतः स्वस्त्या अग्निर्मूर्धा दिवः कगोत्पतिः पृथिव्या अयम् अपागं रेतागं ह्रिजिन्वती
सुब्रह्मण्यो बृहस्पते सुतायास्य पद्मयोनेः यस्यात्मा वहने वहति उद्बुध्यस्माग्ने प्रतिजागृह्येन मिष्टापूर्ते सगं सृजेथमयं च पुनः कृण्वग्गुस्त्वापितरं युवानमन्वादागंसि त्वयि तन्तुमेतम् इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम् समूढमस्य पागुं सुरे बृहस्पते अतियदर्यो अर्हाद्युमद्भिभाति क्रतुमज्जनेषु यद्देदयच्छवसर्त प्रजातस्मासु द्रविणन्धेहि चित्रम् इन्द्रं प्रलयन्तं वपुरिन्द्रग्स्रवन्तगं सवितारमिन्द्रं ददातु शक्रस्वकृतस्य लोकमिन्द्रं मन्ये पितरं मातरं च शुक्रन्ते अन्यद्यजतन्ते अन्यद्विषुरूपे अहनीद्यौरिवासी विश्वाहि माया अवधिः सधावो भद्राते पूजन्निहरातिरस्तु गन्धद्वारान्दुराधर्षा नित्यपुष्टाङ्गरीषिणी ईश्वरीं सर्वभूतानां स्वामिहोपक्वये श्रियम् शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु भीतये संयोरभिस्रवन्तु नः ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विषीमतः सुरुचो वेन आवः सबुद्धिया उपमा अस्य विष्टा सदश्च योनिमसतश्च विवः कजयानश्चित्र आभुवदूते सदा वृधः सखा कया सजिष्ठया वृता शन्नो निधत्तां तरसो जिहर्ताम् स्वयंभुरग्रे मृतये मृतायाम् केतुं गृह्णन्न केतवे पेशो मर्या अपेशसे समुषद्भिरजायथा यमोदाधार पृथिवीं यमोद्यामुत सूर्यः यमः सर्वमृत्युस्तेन प्राणानां वायूनाम् గోసూక్తంతో విశేషమైనటువంటి సూక్తాలతో இந்த மந்திரங்களால் கோபூஜையை நாம் சேவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். விசேஷமான பலன்களை கொடுக்கும் இந்த கோபூஜையை செய்தால், அதேபோல் அந்த கோவிந்தன் கோபாலன் என்பவன் அந்த கோக்களை பராமரித்து நம்மை எல்லாம் அனுகிரகம் செய்பவன் அந்த கிருஷ்ண பரமாத்மா. இந்த கோமாதாவை வீட்டிலே திருப்பினால் வாஸ்து தோஷம் கூட போகுமாம். அதாவது புதியதாக வீடு கட்டி கிரக பிரவேசம் செய்யும் பொழுது அந்த பசுவையும் பசுவினுடைய கன்றையும் இரண்டையும் சேர்த்து அந்த புது வீட்டிலே முன்னே முதலில் அதை பிரவேசம் செய்யவித்தால் அனைத்து விதமான தோஷங்களும் வாஸ்து தோஷங்களும் கூட போகுமாம். விடியற் காலையிலே கிராமங்களிலே கோக்களை மேய்ப்பதற்கு அந்த புழுதி வரும். அந்த புழுதியானது
கிருஷ்ண பகவானுடைய முகத்திலே படரும் பொழுது அவர் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைவாராம். அந்த புழுதி, அதாவது கோதூளி என்று சொல்லுவார்கள், அப்படி அந்த புழுதி என்றால் அந்த கிருஷ்ண பரமாத்மாவுக்கு மிகவும் விருப்பமாம். அந்த வேளையிலே பிரம்ம முகூர்த்தத்திலே நாம் செய்யும் காரியங்கள் கூட அனைத்தும் வெற்றி பெறும் என்றும் கூறப்படுகிறது. வாஸ்து தோஷ பரிகாரத்திற்கு கோமாதா வீட்டின் கிரகப்பிரவேச வேளையிலே திருப்பினால் தோஷம் போகும் என்றும், கோமாதாவை பிரதட்சிணம் செய்தால் அந்த கோமாதாவில் இருக்கும் 33 கோடி தேவர்கள் நமக்கு அருளி செய்வார்கள் என்றும், இந்த கோபத்மா விரதத்தை எதனால் எப்படி செய்ய வேண்டும் என்று பார்த்தால், தொலி ஏகாதசி, அதாவது ஆடி மாதத்திலே வரும் தொலி ஏகாதசி என்று கோபத்மா விரதத்தை செய்வார்களாம். அப்படி யமதூதர்கள் தங்களுக்கு வேண்டிய அந்த பறையர், அதாவது அந்த வாத்தியங்கள், துந்துபி என்ற வாத்தியத்திற்கு சர்மம் வேண்டும், தோல் வேண்டும் என்று கேட்க, யார் ஒருவர் கோபத்மா விரதத்தை செய்யாமல் இருக்கும் வீட்டில் உள்ள பெண்களின் சரீரத்தை கொண்டு வந்து நீங்கள் அதை வாத்தியமாக செய்து கொள்ளலாம் என்று யமதர்மராஜ் கூறினால், அதை கேட்ட நாரதர் மகாவிஷ்ணுவிடம் சென்று கூறினாராம் அந்த செய்தியை. அப்பொழுது மகாவிஷ்ணுவான ஸ்ரீகிருஷ்ண பரமாத்மா அந்த ஆயர்பாடியிலே இருக்கும் அனைத்து பெண்களையும் கோபத்மா விரதத்தை செய்ய சொன்னாராம். நாரதரின் மூலமாக இவ்விஷயத்தை கேள்விப்பட்ட ஸ்ரீகிருஷ்ணன் துவாரகையிலே உள்ள அனைத்து பெண்கள் மூலம் இந்த கோபத்மா விரதத்தை செய்வித்தான் என புராணங்கள் கூறுகின்றன. கிருத்தயுகத்திலே முராசுரன் என்ற ராட்சசன் பிரம்மாவின் வரத்தினால் கர்வத்துடன் தேவர்களையும் ரிஷிகளையும் இம்சைப்படுத்தியது தெரிந்து மகாவிஷ்ணு 1000 ஆண்டுகள் அவனுடன் போராடி ஒரு குகையிலே ஓய்வெடுத்து கொண்டிருக்கும் வேளையிலே அவன் தேகத்திலிருந்து ஒரு பெண் ஆவிர்பவித்து அந்த அசுரனை சம்ஹரித்ததாக கூறுகிறது புராணங்கள். அன்றைய நாள் மகிழ்ச்சியாக உள்ளது என ஏகாதசி என்றும், விஷ்ணு ஆராதனையாக பெயர் பெற்றது என்றும், அதுதான் தொலி ஏகாதசி, அதாவது முதல் ஏகாதசி என்றும் கூறப்படுகிறது. இவ்விதமாக ஏராளமான பலன்களை நாம் கோபூஜையை, கோபத்ம விரதத்தை செய்தால் நம் வாழ்க்கையிலே இன்பமும் తన్నో లక్ష్మీ ప్రచోదయాత్. సమస్త దేవతామయమైనటువంటి ஓம் கோபாலா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த கோபத்ம விரதத்தை இப்பொழுது நாம் சேவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். கோபூஜா விதானத்தையும் சேவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். அம்பரீஷ மகாராஜன் என்பவன் தூர்வாச மகர்ஷியின் சாபத்தை விமுக்தி அடைய ஏகாதசி விரதம் இருந்து விஷ்ணுவின் அனுகிரகத்தை பெற்றானாம். அதேபோல் சாதுர்மாசிய விரதம் என்றால் ஆடி மாதம் முதல் கார்த்திகை மாதம் வரை செய்யப்படும் ஒரு விரதம். இந்த ஆஷாட சுத்த ஏகாதசி என்று கோபூஜை செய்தால் அனைத்து தேவர்களையும் பூஜித்த பலன் கிடைக்கும் என்றும், தொலி ஏகாதசி அன்றுதான் இந்த கோபத்ம விரதம் ஆரம்பமாகிறது. அதாவது அரிசி மாவில் 33 பத்மங்களை கோலமிட்டு நடுவிலே ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நாராயண விக்கிரகத்தை வைத்து ஷோடச உபச்சாரங்கள் செய்து அதன் பிறகு ஆச்சாரியர்களுக்கும் பிராமணர்களுக்கும் அவர்களுக்கு செய்த நைவேத்தியத்தை உணவாக படைத்து கொடுத்து தாம்பூலம் கொடுத்து தட்சிணையுடன் கொடுப்பார்களாம். அந்த தொலி ஏகாதசி என்று ஆரம்பித்து கார்த்திகை மாதம் வரும் ஏகாதசி வரும் வரை செய்வார்கள் இந்த விரதத்தை. அவ்வளவு புண்ணிய பலன்களை கொடுக்கும் இந்த கோமாதாவிலே நாம் அர்ச்சிப்பதற்கு, அதாவது கோமாதாவை பூஜை செய்தால் 33 கோடி தேவர்களுக்கு பூஜை செய்த பலனும் அனுகிரகமும் நமக்கு கிடைக்கும் என்று கூறுகிறார்கள். இந்த கோமாதாவின் சரீரத்திலே எந்தெந்த தேவர்கள் எங்கெங்கு நிவாசம் செய்கிறார்கள் என்று பார்த்தால் அந்த விசேஷமான பலனை நாம் அனுபவிக்கலாம். அந்த நேரத்திலே பசுக்கள் கூடத்தை, அதாவது இந்த கோபத்ம விரதம் அன்று செய்யும் நாளில் விடியற்காலையிலேயே பசு கூடங்களை சுத்தப்படுத்தி கோமாதாக்களை, தேவர்களை தேவதா மூர்த்திகளாக அர்ச்சிப்பார்களாம். மற்ற விலங்குகளை விட கோமாதாவிற்கு மிகவும் உயர்ந்த ஸ்தானம். வீட்டிலே ஒரு பசுமாடு இருந்தால் போதுமாம், லக்ஷ்மி தேவி இருப்பாள் என்ற ஒரு நம்பிக்கை. அந்த கோமாதாவிலே இருக்கும் 33 கோடி தேவர்களை பூஜித்த பலனும் இந்த கோ பத்மா விரதத்தை செய்தாலும் கோ பூஜை செய்தாலும் நமக்கு கிடைக்கும் கண்டிப்பாக.
அப்படி அந்த கோபூஜை இப்பொழுது நாம் சேவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். திருமலையிலிருந்து கோபூஜை நேரடி ஒளிபரப்பில் வசந்த மண்டபத்திலிருந்து சேவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். இந்த கோவின் முகத்திலே வேதங்கள் இருக்கின்றதாம், கொம்பிலே ஹரிஹரர்கள், அதாவது அந்த கோமாதாவின் முன்பகுதியில் முகத்திலே இருக்கும் கொம்பிலே ஹரியும் ஹரனும் இருப்பார்களாம். கொம்பு நுனியிலே தேவேந்திரன் இந்திரன் இருப்பானாம். நெற்றியிலே ஈஸ்வரன் இருப்பானாம். காதிலே அஸ்வினி தேவதைகள். இந்த அஸ்வினி தேவதைகள் யார் என்றால் நமக்கு எப்பொழுதும் ஆசீர்வாதம் செய்து கொண்டு இருப்பவர்கள். சௌரபேயை நமஹ, ஓம் சித்த வித்யாயை நமஹ, ஓம் அபீஷ்ட சித்தவர்ஷிண்யை நமஹ, ஓம் ஜகத்ஹிதாயை நமஹ, ஓம் பிரம்மபுத்ரியை நமஹ, ஓம் காயத்ரியை நமஹ, ஓம் ஏகஹாயன்யை நமஹ, ஓம் गंधर्वादि समाराध्यायै नमः, ओम यज्ञांगायै नमः, ओम यज्ञफलदायै नमः, ओम यज्ञेश्यै नमः, ओम हव्यकव्यप्रदायै नमः, ओम श्रीदायै नमः, ओम स्तव्य भव्य क्रमोज्ज्वलायै नमः, ओम बुद्धिदायै नमः, ओम बुद्ध्यै नमः, ओम धनधान्य विवर्धिन्यै नमः, ओम यशोदायै नमः, ओम सुयशः पूर्णायै नमः, ओम यशोदानन्दवर्धिन्यै नमः, ओम धर्मज्ञायै नमः, ओम धर्मविभवायै नमः, ओम धर्मरूपतनूरुहायै नमः, ओम विष्णुसादोद्भवप्रख्यायै नमः, ओम वैष्णव्यै नमः, ओम विष्णुरूपिण्यै नमः, ओम वसिष्ठपूजितायै नमः, ओम शिष्टायै नमः, ओम शिष्टकामदुहे नमः, ओम दिलीपसेवितायै नमः, ओम दिव्यायै नमः, ओम खुरपावितमिष्टपायै नमः, ओम रत्नाकरमुद्भूतायै नमः, ओम रत्नदायै नमः, ओम शक्रपूजितायै नमः, ओम पीयूषवर्षिण्यै नमः, ओम पुण्यायै नमः, ओम पुण्यः पुण्यफलप्रदायै नमः, ओम पयःप्रदायै नमः, ओम परामोदायै नमः, ओम घृतदायै नमः, ओम घृतसम्भवायै नमः, ओम कार्तवीर्यार्जुनमृतहेतवे नमः, ओम हेतुकसन्नुतायै नमः, ओम जमदग्निकृताजस्रसेवायै नमः, ओम सन्तुष्टमानसायै नमः, ओम रेणुकाविनुतायै नमः, ओम पादरेणुपावितभूतलायै नमः, ओम शिष्टेष्टायै नमः, ओम सवत्सायै नमः, ओम यज्ञरूपिण्यै नमः, ओम वत्सकारादिपालितायै नमः, ओम भक्तवत्सलायै नमः, ओम वृषदायै नमः, ओम कृषिदायै नमः, ओम हेमश्रुज्ञाकृतशोभनायै नमः, ओम त्रैलोक्यवन्दितायै नमः, ओम भव्यायै नमः, ओम भावितायै नमः, ओम भवनाशिन्यै नमः, ओम भक्तिमुक्तिप्रदायै नमः, ओम कान्तायै नमः, ओम कान्ताजनशुभङ्कर्यै नमः, ओम सुरूपायै नमः, ओम बहुरूपायै नमः, ओम अच्छायै नमः, ओम
कट्भुरायै नमः ॐ कपिलायै नमः ॐ अमलायै नमः ॐ साधुशीतलायै नमः ॐ साधुरूपायै नमः ॐ साधुवृन्दावनसेवितायै नमः ॐ सर्ववेदमयै नमः ॐ सर्वदेवरूपायै नमः ॐ प्रभावत्यै नमः ॐ रुद्रमात्रे नमः ॐ आदित्यसहोदर्यै नमः ॐ महामायायै नमः ॐ महादेवादिवन्दितायै नमः விசேஷమైనటువంటి விசேஷமான இந்த கோ பூஜையை இப்பொழுது நாம் சேவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். அந்த அஷ்டோத்தரத்தினால் கோவிலையும் அந்த கோமாதாவையும் கோமாதாவினுடைய கன்றையும் நாம் பூஜை செய்து வருகிறோம். அப்படி விசேஷ பலன்களை நமக்கு கொடுக்கும் அந்த கோமாதாவை இத்தனை தேவர்கள் குடியிருக்கிறார்கள் நமக்கு தெரிய வருகிறது. புராணங்கள் தெரிவிக்கிறது. ஈஸ்வரன், அதாவது கோவின் நெற்றியிலே ஈஸ்வரனும், காதிலே அஸ்வினி தேவதைகளும், கண்களிலே சூரியனும் சந்திரனும், தந்தத்திலே குருவும், நாக்கிலே சரஸ்வதியும், வயிற்றிலே குமாரசுவாமியும், ரோமங்களிலே ரிஷிகளும், அதாவது முன்புறம் யமனும் பின்புறம் அக்னியும், வலதுபுறம் குபேரனும் வருணனும், இடதுபுறம் யக்ஷர்களும், முகப்பகுதியிலே கந்தர்வர்களும், இப்படியாக அந்த 33 கோடி தேவர்கள் அந்த பகவான், அதாவது கோமாதாவினுடைய சரீரத்தில் இருக்கிறார்கள் என்றால் நமக்கு எத்தனை விஷயங்களை தெரிவிக்கிறது புராணங்கள். அப்படிப்பட்ட கோமாதாவை நாம் பூஜை செய்கிறோம் என்றால் நிச்சயமாக நமக்கு அனுகூல பலன்களைத்தான் கொடுப்பாள் அந்த கோமாதா. மூக்கின் நுனியிலே பன்னர்களும், அபான பிரதேசத்திலே சரஸ்வதி கங்கை தீர்த்தங்களும், சாணத்திலே லக்ஷ்மியும், பாத கடைசி நுனியிலே கேசர்களும், அம்பாராமத்திலே பிரஜாபதியும், ஸ்தனங்கள் மார்பிலே சதுசாகரங்கள், அதாவது 4 சமுத்திரங்களும் என்பது இப்படியாக இருக்கிறது என்று புராணங்களிலே வாக்குகளாக கூறப்படுகிறது. அப்படிப்பட்ட அந்த கோமாதாவினுடைய பூஜையை இப்பொழுது நாம் நேரடி ஒளிபரப்பில் வசந்த மண்டபத்திலிருந்து திருமலையிலிருந்து சேவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். வேத மந்திரங்களை கூறிக்கொண்டு அந்த கோமாதாவினுடைய அஷ்டோத்திரங்களை சேவித்து இவ்வளவு நேரம் நாம் அந்த பூஜையை சேவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். மேலும் அந்த கிருஷ்ண பகவானையும் சேவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். எதனால் என்றால் இதற்கெல்லாம் காரணகர்த்தா அந்த கிருஷ்ண பகவான். அந்த கோபாலன் இல்லை என்றால் गोवत्सलाय धीमहि तन्नो गोभ्यः प्रचोदयात् ॐ महादेव्यै च विद्महे गोवत्सलाय धीमहि तन्नो गोभ्यः प्रचोदयात् ॐ महादेव्यै च विद्महे गोवत्सलाय धीमहि तन्नो गोभ्यः प्रचोदयात् ॐ महादेव्यै च विद्महे गोवत्सलाय धीमहि तन्नो गोभ्यः प्रचोदयात् ॐ महादेव्यै च विद्महे गोवत्सलाय धीमहि तन्नो गोभ्यः प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे गोवत्सलाय धीमहि तन्नो गोभ्यः प्रचोदयात् ॐ महादेव्यै च विद्महे
तन्नो गोभ्यः प्रचोदयात् ॐ महादेव्यै च विद्महे गोवत्सलाय धीमहि तन्नो गोभ्यः प्रचोदयात् ॐ महादेव्यै च विद्महे गोवत्सलाय धीमहि तन्नो गोभ्यः प्रचोदयात् ॐ महादेव्यै च विद्महे गोवत्सलाय धीमहि तन्नो गोभ्यः प्रचोदयात् ॐ महादेव्यै च विद्महे गोवत्सलाय धीमहि तन्नो गोभ्यः प्रचोदयात् ॐ महादेव्यै च विद्महे गोवत्सलाय धीमहि तन्नो गोभ्यः प्रचोदयात् ॐ महादेव्यै च विद्महे गोवत्सलाय धीमहि तन्नो गोभ्यः प्रचोदयात् ॐ महादेव्यै च विद्महे गोवत्सलाय धीमहि तन्नो गोभ्यः प्रचोदयात् ॐ महादेव्यै च विद्महे गोवत्सलाय धीमहि तन्नो गोभ्यः प्रचोदयात् ॐ महादेव्यै च विद्महे गोवत्सलाय धीमहि तन्नो गोभ्यः प्रचोदयात् ॐ महादेव्यै च विद्महे गोवत्सलाय धीमहि तन्नो गोभ्यः प्रचोदयात् ॐ महादेव्यै च विद्महे गोवत्सलाय धीमहि तन्नो गोभ्यः प्रचोदयात् ॐ महादेव्यै च विद्महे गोवत्सलाय धीमहि तन्नो गोभ्यः प्रचोदयात् ॐ महादेव्यै च विद्महे गोवत्सलाय धीमहि तन्नो गोभ्यः प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे गोवत्सलाय धीमहि तन्नो गोभ्यः प्रचोदयात् అత్యంత విశేషంగా மிகவும் గోమాత యొక్క గాయత్రి சிறப்பாக அந்த கோமாதா காயத்ரி மந்திரத்தையும் கோவின் பூஜை செய்தால் அந்த அஷ்டகத்தையும் செய்து நாம் இவ்வளவு நேரம் அந்த கோ பூஜையை சேவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். இந்த கோவிலே இன்னும் கூட ஏராளமான தேவதைகள்
அதாவது கோபத்மா விரதம் செய்பவர்களுக்கு அனைத்து தேவர்களின் அனுகிரகமும் கிடைக்குமா? அதேபோல் ஸ்ரீகிருஷ்ண பரமாத்மா கோமாதாவை எவ்வளவோ பக்தி சிரத்தையுடன் சேவகனாக பராமரித்துக் கொள்பவன். ஆகவே பக்தர்கள் கோமாதாவை பூஜை செய்தால் முக்தியை அடையலாம் என்றும், அந்த கோக்களை பசுபாலனம் செய்தவன் அந்த கோபாலன் என்றும், பரமாத்மா என்றும், பக்தவத்சலன் என்றும் அவனை சேவிக்கிறோம். இதோ அப்படிப்பட்ட அந்த கோமாதா அந்த கன்றினிற்கு மங்கள நீராஜனத்தை சமர்ப்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. நாமும் அந்த நீராஜனத்தை கண்களிலே ஒற்றிக்கொண்டு கோவையும் கோமாதாவையும் கோவினுடைய கன்றையும் சேவிக்கலாம். இந்த கோ பூஜையிலே க்ஷமா மந்திரத்தையும் கூறலாம். நாராயண நமஸ்தேசு கருணாத்மான் தயாநிதே பாஹிமாம் கிருபயா தேவ பக்தந்தே பக்தவத்சலா என்று மம கர்ம வசாக்நாத நானாயோ நிஷு முடதி என்றும், கர்மக்ஷயா தகனம் பிராப்த தவ பாதாப்ஜே பக்தனம் என்றும், மந்திரஹீனம் கிரியாஹீனம் பக்திஹீனம் ஜனார்தனா யத் பூஜிதம் மயா தேவா பரிபூர்ணம் ததஸ்துதே என்றும், அந்யதா சரணம் நாஸ்தி துவமேவ சரணம் மம தஸ்மான் காருண்ய பாவேன ரக்ஷ ரக்ஷ ஜனார்தனா என்று அந்த கோபூஜையை சேவித்து பிரதட்சிணங்களை செய்து, நாம் செய்த பூஜையில் ஏதாவது மந்திரங்கள் கிரியாரூபங்கள் அதுபோல் ஏதாவது தவறு இருந்தால் க்ஷமிக்கும்படியும் க்ஷமா பிரார்த்தனையும் செய்து கொண்டு இந்த கோ பூஜையை நாம் இவ்வளவு நேரம் சேவித்தோம். அந்த பகவானுடைய அருளால், கிருஷ்ண பரமாத்மாவினுடைய அருளால் கோ மாதாவையும் கன்றினையும் பூஜை செய்து நல்ல பலனை பெற்றோம். இதோ இப்பொழுது நைவேத்தியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஸ்ரீகிருஷ்ண பகவான் வசுதேவ சுத்தம் தேவம் கம்சச்சாணூர மர்தனம் தேவகி பரமானந்தம் கிருஷ்ணம் வந்தே ஜெகத்குரும் என்று அந்த சர்வ ஜெகத் வியாபியான அந்த ஜனார்தனனையும் கோபாலனையும் கோமாதாவையும் சேவித்து நம்முடைய பூர்வத்தில் செய்த பாவங்களை எல்லாம் களைந்து நமக்கு புண்ணியத்தை அருளுமாறு சதா சர்வ காலமும் அந்த கோபாலனையும் கோவிந்தனையும் சேவித்துக் கொள்கிறோம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய என்று அந்த கோமாதாவையும் கன்றினையும் சேவித்துக் கொண்டு கோபாலனையும் சேவிக்கலாம். திருமலையிலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பில் இவ்வளவு நேரம் அந்த கோ பூஜையை நாம் சேவிக்கும் பாக்கியத்தை பெற்றதன் பலனாக பகவான் நமக்கு எப்பொழுதும் கூட அருளி செய்வான் அந்த கோபாலன். இப்படி மங்களத்திற்கு, அதாவது ஸ்ரீ பூமானச சோராய சேஷ பர்யங்கி சாயினே வைகானச முனிஸ்ரேஷ்டா பூஜிதா யாஸ்து மங்களம் என்று அந்த கோமாதாவை பூஜை செய்து அந்த கோமாதாவினுடைய அனுகிரகத்தையும் நாமும் பெறலாம். ஓம் ஸ்ரீ பகவதே வாசுதேவாய என்று அந்த கோமாதாவை சேவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். அந்த பூஜையிலே சகலவித தேவதைகளும், அதாவது அனைத்து தேவதைகளும் கூட கொலுவீற்றிருந்து 33 கோடி தேவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்று கோமாதாவை பூஜை செய்தால் போதும், நமக்கு அனைத்து விதமான நன்மைகளும் நடக்கும் என்றும் புராணங்களே அந்த கோமாதாவை வேதங்களால் ஸ்துதித்து பாடுகின்றன. அப்படிப்பட்ட இந்த கோமாதா விரதத்தை நாம் சேவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். இறுதியிலே ஸ்ரீகிருஷ்ண பரமாத்மாவையும் சேவித்து கொண்டு மங்கள நீராஜனத்தை சமர்ப்பிக்க உள்ளார் அர்ச்சக சுவாமி. வேத மந்திரங்கள் மங்கள வாத்தியங்களுடன் ஆரம்பமான இந்த கோபூஜை விரதமானது இப்பொழுது நாம் நேரடி ஒளிபரப்பில் திருமலையிலிருந்து சேவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். இவ்வளவு விசேஷமான இந்த கார்த்திகை மாதத்திலே ஞாயிற்றுக்கிழமை ரவிவாரம் என்று கூறுவார்கள். அந்த சூரிய பகவானையும் ஆராதனை செய்தால் நமக்கு ஆரோக்கியமெல்லாம் கிடைக்கும் என்றும், அப்படிப்பட்ட சிறந்த நன்னாளிலே அந்த கோமாதாவினுடைய பூஜையை நாம் சேவித்தோம். கோ பூஜை இதோ அவைகளுக்கு அந்த பசுக்களுக்கு தானாவாக, அதாவது உண்பதற்கு ஏதோ அர்ச்சக சுவாமி கொடுத்து கொண்டு, அதாவது தானியங்கள், அந்த பகவானுடைய பிரசாதத்தையும் அவைகளுக்கு கொடுக்கப்பட்டு அவை சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கின்றன. இவ்விதமாக நமக்கு இந்த பூஜையை பார்த்தாலே போதும், சகல விதமான அனுகிரகமும்
அந்த கோமாதாவிலிருந்து கிடைக்கும் என்று கூறப்படுகிறது. அப்படி இவ்வளவு நேரம் நாம் அந்த கோபூஜையை சேவித்தோம். भक्तन्ते भक्तवत्सला मम कर्मवशाज्जातः नानायोनिषु मूढधीः कर्मक्षयादहं प्राप्तः तव पादाब्जवर्तनम् मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु ते अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम कारुण्यभावेन परं प्रवक्ष्यामि आचार्यस्य महात्मनः वैघारसस्य देवर्षेः स्तोत्रपाठमिदं परं यः पठेत् शृणुयात् नित्यं भक्तिश्रद्धा समन्वितः इह लोके सुखं भुक्त्वा स याति परमां गतिम् देवराजतया पात्रं देवत्यादिगुणार्णवम् भृत्वादिमुनिभिर्मान्यं वन्दे श्रीविखनो मुनिम् श्रीलक्ष्मीवल्लभारम्भा विखनो मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे विघ्नसंसाक्षात् धातृमूर्तिऋषिं परम् भृग्वादिमुनिसंस्कारम् सूत्ररत्नप्रवर्तकम् नारायणः पिता यस्य माता चापि हरिप्रिया भृग्वादिमुनयः शिष्याः तस्मै श्रीविखनसे नमः अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीविघ्नसे नमः आशीदादिवैखानसानां जन्मक्षेत्रैर्नैमिषारण्यभूमिः देवो येषां देवकी पुण्यराशिः तेषां पादद्वन्द्वपद्मं प्रपद्ये भव्याय मौनिवर्याय परिभूताय वाग्मिने योगप्रभासमेताय श्रीमद्विघ्नसे नमः तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि चक्षुरादनम् तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवागुंसमिन्धते विष्णार्यत्परमं पदम् भव्याय मौनिवर्याय परिभूताय वाग्मिने योगप्रभासमेताय श्रीमद्विघ्नसे नमः श्रीभूमानसचोदाय श्रीशमजपर्यङ्कवासिने वैघानसमुनिश्रेष्ठ पूजितायास्तु मङ्गलम् श्रीयकान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनाम्
पर्यङ्कवाहिनी वैखानसमुनिश्रेष्ठ पूजितायास्तु मङ्गलम् श्रियकान्ताय ताय कल्याण निधयेऽर्थिनाम् श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् చక్కనైనటువంటి గోమహాలక్ష్మి இவ்வளவு நேரம் நாம் அந்த கோமாதாவையும் கன்றினையும் பூஜை செய்து கிருஷ்ண பகவானையும் சத்யபாமா ருக்மிணி சமேதனாய் கிருஷ்ண பகவானையும் சேவித்தோம். கோபூஜையை சேவித்ததால் நமக்கு அனைத்து விதமான நல்ல பலன்களும் கிடைக்கும். அதுவும் கார்த்திகை மாத விசேஷ ஞாயிற்றுக்கிழமை நன்னாளிலே இந்த பூஜையை சேவித்து பகவானுடைய அருளையும் அந்த கோமாதாவின் அனுகிரகத்தையும் பெற்றோம். இந்த நிகழ்ச்சியை நேரடி ஒளிபரப்பில் SVBC தொலைக்காட்சி மூலம் நாம் சேவிக்கும் பாக்கியத்தை அடைந்திருக்கிறோம். கோ பூஜையை நேரடி ஒளிபரப்பில் சேவிக்கிறோம். ஓம் நமோ வெங்கடேசாய கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த கோவை பிரதட்சணம் செய்தாலே போதும் 33 தேவதைகள் நமக்கு அருளி செய்வார்கள் என்று கூறப்படுகிறது. நாமும் இங்கிருந்தே அந்த கோமாதாவை சேவிக்கலாம்.